Pozdrav dragi prijatelji, poštovane domaćice i domaćini. Dobrodošli na moj kanal i u moju kuhinju. Ja sam Valentina, kao što znate, i spremam za svoju porodicu i sve recepte delim sa vama. Pre nego što počnem današnji recept, želim da svim hrišćanima širom sveta čestitam najveći praznik u hrišćanstvu, Hristovo vaskrsnuće. Ili Uskrs, kako god. Hristos je umro za nas i vaskrso za nas, zato vam želim da u miru i blagostanju proslavite ove praznike, proslavite današnji dan. Za vas sam danas pripremila jedan rolat, vrlo neobičan, ali vrlo ukusan, sa neobičnim sastojcima. Nadam se da će mnogima koji slave ili koji će tek slaviti biti od velike koristi, jer verujte, jako je ukusan, a kao što rekoh, vrlo brzo se priprema. Pa hajdemo da krenemo sa receptom. Radi se o jednom rolatu, kako ga ja zovem, princes rolat. Naime, on podsjeća na princes krofnu i tako se i priprema. Treba vam 100 ml obične vode koju ću sipati u jednu malu ovakvu posudu. Treba vam 100 ml ulja i to ću sipati. Uključit ću da se to zagreje, da proključa, i stavit ću ovako, jedan prsokvat soli i sačekat ćemo da to proključa. Nakon što to proključa, ja ovdje imam 100 g brašna i treba će vam prašak za pecivo. Stavit ću pola praška za pecivo na ovu količinu i onda ćemo dodati, vidjet ćete kad bude proključalo. Kao što vidite, evo već ključa, maknite malo sa strane, dodajte brašno, mešajući nekom varjačom. Lepo to sjedinite da nema grudvice. A onda na tihoj temperaturi malo ukuvajte brašno. Evo, bukvalno za par minuti i je to gotovo. Vidite ovako kad se ova smesa od brašna ovako okreće i pravi jednu tako, evo vidite, kuglu, ona je gotova. Možemo isključiti. Jedno što ću ja uraditi je da to izručim u jednu posudu. Malo rasporedite da se brže ohladi. U prohlađeno ukuvano brašno dodat ću jedno po jedno 4 jaja i mutite mikserom. Znači jedno jaje. Evo ovako lepo sjedinjenu i umućenu smesu stavit ćete u jedan pleh i rasporedit ćete lepo normalno. Rernu uključite odmah na 200 stepeni i ovaj rolat se peče jako brzo, zato vodite računa. Dovoljno je 5 do 6 minuta da se on ispeče. Kao što vidite, rolat je pečen, izvukla sam iz pleha i jednostavno pokrijte malo, samo jednom minut sa vlažnom krpom, a onda ćemo ga uviti sa papirom zajedno u rolat. Nakon jednog minuta jednostavno sklonite krpu, zajedno sa papirom uvite u rolat, pa onda možete u vlažnu krpu da se malo brže ohladi, a za to vreme ćemo pripremiti fil s kojim ću filovati ovaj rolat. Nakon što se ovaj patišpanj prohladio za rolat, ja sam pripremila šta ćemo filovati. Tu imam možda 100-120 g feta sira ili možete nekog drugog krem sira kog želite i kog volite da dodate. Stavila sam otprilike jedno 100 g pavlake i 1 do 1,5 kašiku majoneza. E sad, šta imam ja tu? Kao što vidite, stremuš. Već je počeo, na moje opšte zadovoljstvo, jer ja ga stvarno obožavam, pored toga što je zdrav, jako lep ukus ima i miris i zaista daje bilo salati, bilo nekom jelu ili ovako jednom predjelu.
fantastičan ukus. Ja ću sremuš sitno narezati. Možete staviti u to pa onda blenderom sve umutiti, ali ja ću sitno narezati pa ću onda samo mikserom umutiti. Isjeckani sremuš zajedno sa feta sirom, sa pavlakom i sa majonezom umutite mikserom ili blenderom, sa čime vam je lakše. Na prohlađeni ovaj biskvitni deo jednostavno nanesite svuda fil koji smo pripremili, vrlo neobičan, aromatičan fil, bez dodatka nekih salama, parizera ili šta već, samo sa ovim, verujte, preukusno je i neobično i ovako baš lepo šareno. Odozgo je normalno žut rolat, unutra je ovako sa ovim sremušem zelen, tako da će vam se garant svideti, pogotovo oni koji vole sremuš, njegov miris i ukus bit će zadovoljni. Ja ću, kad budem nanela ovaj fil, zaviti normalno u rolat i stavit ćemo u frižider na jedno sat, dva da se to stegne lepo i onda možemo rezati i vidjeti šta smo pripremili. Jednostavno podignite, lagano zavijajte, pritom ovako malo stežite rolat. Zavite ponovo u isti papir. Sad možete ostaviti malo fila za kasnije da premažete odozgo, pa možete posipati preko toga susam ili nešto već. Ja nisam, ostavit ću ga ovako samo, čisto da on bude eto jedan normalan rolat. Nakon sat vremena stajanja u frižideru možemo već da radimo. Da režemo, odnosno ovaj rolat. Ja ću prvo odrezati ovaj deo jer smatram da je malo prazan. I ovako ovo sa strane. A onda mogu prebaciti rolat na neku dasku. Evo, ako lakše vam je sada prvo da izrežete rolat, a onda možete staviti preko pavlaku ili majonez i dekorisati. Evo, na primjer, kao što sam ja uzela kiselu šargarepu iz turšije i njome možete odraditi, evo ovako. Znači, izrežemo parčiće, onako kako smatramo da treba da budu široki i veliki. Nakon toga možete staviti malo ovako majonez. Premažite ceo rolat. Evo, dragi moji, kako izgleda ovaj rolat, ovo predjelo, hladno predjelo, a verujte, nekome može biti i obrok jer je tako ukusno. Za svaku priliku vam može poslužiti, za eto sad Uskrs, može za neku svetkovinu, za bilo šta, za doček nekih iznenadnih gostiju jer ne traži dugu pripremu. Ja se nadam da će vam se ovo iskreno dopasti, da ćete probati ovako nešto sa sremušem i sa ovim malo neobičnim rolatom, patišpanjem koji se radi od kuvanog testa i da ćete pripremiti pa onda pišite da li vam se to dopalo. Ako se niste još prijavili na moj kanal, a dopada vam se ono što ja radim na mom kanalu, nije teško, prijavite se, kliknite ono zvono za notifikaciju i uvek ćete imati obaveštenja o svakom mom novom videu, ja se izvinjavam, koji svakog dana izlazi. Tako da hajde da se družimo, da delimo recepte i delimo neke savete. To je bilo za danas sa mog kanala. Još jednom sretan praznik svima i vidimo se u narednom videu sa nekim drugim receptom, a do tada pozdrav iz moje kuhinje svima koji prate moj kanal i jedno veliko ćao prijatelji!